بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته malmal melike la amba ufuni islameta folie islamaya folie temeni ko fa ngwa la tanu masamini tandoli kaka amba la tanu la ala bela jeni ala tandoli ko fe amba yina Allah subhanahu fe akanema naka kisi ya kusha kachiba kanu yangu Muhammad alayhi salatu wassalam anamba ala dali yangu Muhammad ka sodungu ya naka sabo ani mo no tula chiba ka tasira kambe ala dali yanu bela jeni balmao anga tafsiri nawe ame suratul hud amena wili aya biworo ana aya kelim ala kodi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ila samuda aqahum salihah qala ya qaumi ibdullaha ma lakum min ilahi ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Ye ayayi anga baro bena keni kuma bawdika ama yina Allah subhanahu fa amena hakila jigo mina fami ko imano bara ko no ganin awma ya abdallah mukaram belajini fa ba'da an ahlaka Allah ada wa kad arsala fihim sayyiduna huda alayhi salam angara moko alabani ko la adi la kaw ayulu halaki ninga huduchi kana samuda la kawma jaa min ba'din qawmu samud o nalikala samud la kaw kofe wa hina ista'alu fil ard manamina samud la kaw ulufana ko re bunya du kuluka وضلوا في الله كتلاك موفنا فيلي كموفل عن طريق الحق أبو تشاما ومن هنا أرسل الله إليهم أخاهم صالحا ألك بل منشي صالح ألك وشيك ترى سمود على كوما ويه تقبلوا أي باروك أو يكتمك أي رولا ma kuma ni dugukolo kamo ni toro bonyana ni ala soso shala no yoro ma jana ala la dugukolo mo ka janya ala fe ala be munke abe mo ci kana ma kana irawla o esra bla o be kamin ke o te ketai abe kamin foto ketale ni fota le ni abe chiden chikana uma chidemi no erebolo chidemi no bobo erela chidemi na la mono nyakoro obe kuma kelenfo obe kangelenfo lala la oba dum chuo na bo chuo bo be kalama ala katabolo du kolo kamo e kuma no fili la kuma ya fo chuo na be sera do koro sera be do koro chuo di abe mo de chio ma kana fo yena ya ero koroti ay temeta o kana temeta dan ala boleke ambe ala dali ambe ka au hakila jomina o chido munna na ka ko Muhammad nye ani Muhammad abe taburu kelene ka yirana an filla an ko se ka talam Muhammad chira kana fana makano sira kelene do ankoro o ala ba do Muhammad binata ay corona di Muhammad tani ko fe o corona o de ke fitni mena ay anga mi fo anga mi ke fo ata se dian wilima ama yere de meno e parce que den wore tina na Muhammad ko fe corona mi dila Muhammad ma o kala kawa ko e mi be tu fo ata se dian wilima ako lo mo na fa aba on fana na fa ma mu be na on ko fe fana bo fana na ala ka laɲini dugukolo kan mɔgɔ kuma ni sira bilala a ka hinɛ bonya kama a ka makari bonya kama a ka telen koso k'a ka kodɔn fana koso a bɛ ciden ci a b'a dɔn ka fɔ o cidenw n'o nana mɔgɔ bɛna sɔrɔ min bɛ limaniya mɔgɔ bɛna sɔrɔ min bɛ ale ala bato mɔgɔ bɛna sɔrɔ min bɛ tugu ciden nin kɔ
ale ka laɲini ye dugukolo kan mɔgɔw fɛ fɛn min o kana se ka dabila dugukolo kan n'o de ka ala bato ka ala kelemandiya fɛn wɛrɛ kana bato ka fara ala kan ka ala ka alaya lɔ a ye ani bonya min ka kan k'o lɔn dugukolo tɛna wuli ka bɔ yen fiyewu fo mɔgɔ ka sɔrɔ mun b'o baara kɛ fo ka taa se ala ka laɲini ma dugukolo kan mɔgɔw fɛ zan ala b'o fɔlɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma ni an karamɔgɔw b'o la ka la an ye إذن كيف أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في أن يكون النبي رسول من بني البشر كما ألك حكمة نكا كودون وببنغي أني يرد منا تيدي من نو بنا تيكنا مويك أن يردوي أدم دينو وأن تربطه بقومه الأخوة الإنسانية وتيدي هناك مغو أدم ديان دوني بوني ونشي أدم ديان بالميا ولدون بو نوجه وأن تربطه بهم قرابة أخرى أوثق فيجب أن يكون منهم تشدو ينفنا وربي نو يبالما يتا كوفي ويرى دولو يعني دولو يعني ودون يرو يكيلو بو يرو يكيلو فاولونينو باولونينو وبيون لاجين ومينا ko bɛ kɛ sababu ye ka danaya la o ciden kan n'an bɛ sɔn a kumakan ma k'a kumakan lamɛn an bɛ sɔn a kumakan ma k'a kumakan lamɛn o sɔn a lamɔna anw yɛrɛ cɛ la ra'aynahu an k'a ye wa arafna madkhalahu wa makhraja an k'a bɔ yɔrɔ la a don cogo n'a bɔ cogo arafna sidqahu wa amanatahu ciden ni an k'an ka tiɲɛtigiya lɔ kaka danaya lɔ wa shahidna bi ifafihi a ka yɛrɛ latan an seriyalaw kan an m'a lɔ ni ko kolon ye o ni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔw mun bɛ yen n'a cila kan'o ma n'o ye hakilima ye o kan ka sɔn a ma k'a ta lɔ mɔgɔ sɔrɔ o b'a dɔn mɔgɔ sugu minnu munna arafuna nasabahu an ka y'a nasabu lɔ a bɔla fa min na a bɔla bakolo min na o lɔnni no n'o kɛla natma'inu ilayhi an hakili bɛ sigi an dusukun bɛ lakan ولعل أحدا يظن أن سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم قال لقومه هذه الكلمات المذكورة في الآية فقط أنا رموكم مغبياجي كفو سيدنا يعني صالح كايني كما كان يفو أيام مغو ينني يرونينا لا كما كتدم فهذه ملخص لحديث طويل kuma caman de tɛmɛna o laɲini kumaba kuma kuntagala suruma o le bɛ ka fɔ aw ɲɛna wali adilatin tawila a ye dalu caman fana a y'o le fɔ o ɲɛna wali juzu'iyatin adida kuma kun sigidaw a y'o caman de fɔ o ɲɛna min ni kuma kulukutu ka kan min fana ni tafsilatu kɛsira mini walawalali ka kan a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o ɲɛna o bɛ se ka sɔn a kumakan ma k'a yɛrɛ dɔn cogo min na ni ka tugu ala ta kɔ walakinna kulla dhalika da'ahum ilayhi nka ko nin fɛn fɛn n'a y'u wele ka taa o ma yatalakhasu bi hadhihi al-kalimati an-nayiratin o bɛ kuma kulukutuba min ni a y'a wele kan bɛ lakafo ma o de jumɛn i'budullah ma lakum min ilahi ghayru n bɛ aw ma a ye ala bato tigi wɛrɛ tɛ aw la min kan ka bato ni ala tɛ tigi wɛrɛ tɛ yen min bato bɛ aw nafa fɔ ala a y'a kuma laɲini min b'a ka ci la lase a la komi mun fana kɔnna ɲɛ laɲini min fana b'o bɛɛ lajɛlen ka ci la lase a la o de ye أي ملخص دعوته أن عبد الله أيكم لنيني أبيكو ولك تامي مودك على بطو وأن يعرفوه ويك على فندو وأن يطيعوه ثانيا نو يالون وبابتو بتوك ما كانوا نو يالون كالبتو ممكن كي
يسعدون وبكنا جاسرو وبكنا جاسرو بقربه أو نالك مسرنياي وبكنا جانور نالك مسرنياي موسو وكالو وكالاباتو وبكي سببي ولوب سرنيالا وسرنيالا ويكنا جاي موسو أو نو كمانا نو كما كامي وروني بي نو سكمانا oluka dae parce que ukado oyala batu usunyan bala ubejae o janya min soro me ubeke sababu ya na hinaula ubeke sababu ya be makarola ubeke sabari abu deme ubeke sababu ya be lanvia la soma ubeke sababu ya be toro nyoni ngabo kamwoso ukado ukala batu usmasuru yanala obe wolo fe mun o deni janya kani o kunanja makari o ka toro nyoni ka boka ka ojugu lasran o kana se ka amerika ami ka fo go kele ni bebe soro ne o ni ala be nyon fo suru yan be alala wi ala tak lonko ke o ala nan ko ka min ke no yo loko ke o wolo fe min o deni soy na so alewu akme min ko aya mo fe odeni kidem be fana meni ne ko aya mo fe ala kara alayhi salatu wassalam min kila kana ma fana ka lanyini an fana ka ke ni chuwano ka an ka to an se ka ala do ka to an se ka ala batu ka to an se ka gbera ala la mona no kela na fambale bala onye hakli sigi be toro be nyoni ka wanka anga la nyinu be kai nyena ma sigi be ke buyani karama kuno nyena ma en go fana ko fela fana o be ta jana parce que o be jana ni sirami ala kan de man sira ko ke dan ala kara alayhi salatu wassalam afana nana umma kana sirami do ankoro o sira do yi ambe ala dalim amayna Allah subhanahu wa ta'ala fam yakuma ونوع نني أو ما يا رب على موكلا وصلوا منامنا أقوى مغوما أي على باتو ماتي ورلو أولا من نفا نو باتو بي أو نفا فو على أو على دمي نابو مكويو باتو هو أنشاكم من الأرض على منك أو دان كبودو كلولا نامولما كعودة أي أنشأ أصلكم أو لسلي أيودان كبودو كلا أو لسلي مبي على مما غايو باتو لو باتو بي أو نفا وي على منك أو لسلي دان كبودو كلا وأنشأكم أفرادا ككلك أو يرد دان كيلينجلي فأصلكم سيدنا آدم أن لسلي وسيدنا آدم وإنما خلقه الله من طين الأرض على سيدنا آدم أيودان كبودو كلو بغولا أيدو سيدنا آدم دان كبودو كلو بغولا وحينما يولد الإنسان منامنا ني آدم دين ني بيولو ebena ni nyana menu kono kumamina la yazidu wazinu ala 3 kilogramat adama dem kuma dem na be na nyana menu kono ni ya pese a kilo tete me kilo saba kelingalo mbete moko o manshame galibu yemi kilo saba adama dem tete moka wa kullu mina wazinu huwa al'an nawa 60 fama fawq aw nebe ka kuma u munfe ani ne yɛrɛ ka kuma ni y'an pese bi i b'a ye an kilo bɛ taa 60 walima 60 sanfɛ ka sɔrɔ an nana ka sɔrɔ an kilo ye kilo 3 mais me ka kuma u munfe ana u me ka kuma kan lamɛn ani ne yɛrɛ bɛ ka kuma ne mi yɛrɛ bɛ ka kuma u fɛ ni an pese la e bɛ taa ye an poids a bɛ 60 ani 60 sanfɛ ka yɛlɛ. فمن أين جاء هذا الوزن؟ أو كما من فرلا سواني كان ودينا كان تجلو سوا أو جلو من فرلان كان
10 20 60 kɔfɛ o bɔla yɔrɔ jumɛn de o bɔla min farala an poids kan o bɔla min de mina ta'ami wa sharab o bɔla suman de la ani ji min farala an kan ni a ma bɔ yɔrɔ si dɛ a bɔla suman de la a bɔra dumuni de la ani ji famin ayna jaa ta'ami wa sharab n'a bɔla dumuni ni ji la dumuni ni ji olu bɔla mina turab o bɔla bɔgɔ de la dɛ o fana bɔla bɔgɔ de la fal ardu tunbitu al fawaqiha dugukolo bɛ yiridenw o b'olu fali wal khudrawat ani nanfɛnw wal qala ani yiriw alladhi ya'khuluhu al hayawan binw bɛ fɛn min dun dugukolo le b'olu fali wa na'kul nahnu al hayawan an fana bɛ binw an fana b'o le dun fi nihaya ko labana idan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana min turabi aslan i b'a lɔn na sisan ko ala ka an lasili dan ka bɔ dugukolo le la o le lasili wa afuradan ka tila ka an kelen fana dana fana ka bɔ bɔgɔ kelen de la an bɔ dana ka bɔ bɔgɔ kelen na komi an y'o de fɔ an ɲɛna e nana ya kilo 3 mɛ bɛ pese kilo 60 kilo 70 jidili nin bɔla min a bɔla suman de la o suman bɔla min a bɔla dugukolo de la donc o fana a kɛla komi an fana balo bɔla dugukolo de la komi an fa adama lasili ye dugukolo ye an yɛrɛ fana lasili kelen bɛ kɔ segin ka taa o dugukolo kelen de la ngoso dumuni mun kɛla an fɛ olu bɔla dugukolo de la komi ala b'o fɔla an ɲɛna aya wɛrɛ la minha khalaqnakum k'ale ka an dan ka bɔ dugukolo de la وفيها نعدكم على بنا أنكوس يودو كليل الله ومنها نخرجكم تارة أخرى كاب كلاك أمنا بودو كل كلن الله إذن أنغرا موبا من فانينا كابين مودا أمي على دالي أما ينا الله سبحانه فاميكو يما كو نغنين أو ما يا رب العالمين أي هو الذي أنشأكم ngame masami ma ngayo batu masa warate memi londo na fambe au na fanfo masa ode masa mika auda waja'alakum ta'muruna al-arda alele ka audan alele fana kela sababu ye ka au blau be ka dugukolo lalo ka lalo bi mana ka nyena maya ni muye amino le la kala ka lakafo sɛnɛw lasi ka dugukolo lamɔ ni sɛnɛmafɛnw ye ani lɔlifɛnw o le lɔ dugukolo ta lɔlili wa ja'alakum ta'muruna al-arda ala de ka aw dan ale le fana ka aw bila an bɛ dugukolo lɔ la jagani ala tɛ anw yɛrɛ tɛ se ka dugukolo lɔ ala min kan dan dugukolo fana ta lɔ o le ale de nana n'o fana ye dɛ ale de lɔni fana bɛ ni dugukolo ta lɔli ye a lɔni bɛ n'o ye cogo di la anahu atana al-fikra a ka hakili d'anw ma fihi yani bahastum an ta'amikum ala ka hakili d'an ma o hakili ni ne ka anw bila anw miiri an wulila an bɛ an ka balo bɛ sɔrɔ cogo min na an wulila k'o ɲɛɲini dugukolo ka lɔli bɛ kɛ min ye cogoya min na o de n'an kun nana ni balo t'an bolo o kuma an ɲɛnamaya dan waati kunkurunin de kun mɛ a bɛ fɛ an ye dugukolo lɔ sigili bolo ma lɔli bolo ma sɛnɛ bolo ma baara bolo ma o n'a ɲɔgɔnnaw a ye hakili d'an ma a ka hakili min d'an ma o hakili o ka an bila an wulila dugukolo ka lɔli bɛ kɛ ni sababu min ye an wulila k'o ɲɛɲini o dɔ ye jumɛn ye an ye balo ɲini balo wa bihi zara'tum al-arda o hakili ne ka an bila an k'an balo ɲini o hakili ne ka an bila an ka dugukolo sɛnɛ ka sɛnɛmafɛnw k'a kan
wa alqaytum habba fil ard alaka deme ole kambla anga ko nyini ka lo ni fenkise ni medo du ko la na dro du ko la alabe afali anye ko ke balo yanye o balo ala yo du ko lo bla yo lu fali anye ko nya wa minhu يعني أتانا الفكرة كيف نحصد النبات أو مساكلين كحكلي داما ميريا داما سمامون دولا دو كولو كونو نو ويلا نيه أمبو لو تيغي چوغو مينا مينكا تيغي مينكا كان ni miria o ala de ni bedama kaseka amblan yuke malobo chuola kababo chuola nolu fangana kela ukanga mugu bo chugodi kabakuru kanga bla kabakuru bafla be nyini ko le bla ka mangani ndotara koko o keka joshi amugo be bo olon kama manshi mimbe ni manshi mumbe ne nobe obara o ke okunte me alaka mira min di olon ku yebe ke chugo mno de ni fantolo le la sa foka na se manshi mu fuma o miriamu nana ni be alaka deme abe fanga si du koloni kan ka ayere lanvie du koloni kan ka se ka gberale alala kale ala batu ko nyumana ala isra mi do encore o sira do ni me ala dali o famia ko nyuman ko no ma ya rabbal mukalla suma qabastumuhu khubuzan kawawni nyonu bibiru o ale ala kelne ka miria dama yin ke buru yin ke la mumi na nyono wa qulu zalika an tariq al fikr alladhi wahaba Allah lak on sera kan bela jeni ke muna ala ka miriam hakili min di amma wa an tariq al fikr nasajna wa azalna wa ghazalna o miria kele kama ansela ka fanu glan fanu mun kanga glanambo ludu kaire masri kaire shutura wa an tariq al fikr sakanna anganga sulo ka sutura kono chugo mina donc ala de kanin bela jenike nimbe fokum woso ala ko huwa allazi ansha'akum min al ard wasta'marakum donc jagambe senemun kelambe fanu mun glanambe burum ni anno tede nimbe ala ka glanini ala de ni be la jenike ngoso ale de yan demeni hakili ale de yan demeni miria ale de ya an deme an se ka wuri kan yanyini kan ke amu bara mimin kela minuhu au bela jeriye ale ka deme hakili nala kuma le dama an mbe ka min keni an kutuno kewo amu hakili di warawuma ani mishuma depuis olu dana bolo bu ka mishiya nela o be dumuni ke chugo mno bo dumuni ke tele olu be shi chugo mina yoro mno be shi tele ni mo manya o mo seto e da ba to e depuis dia dana mishiba ka mishiyala wara ba ka wara yala lam yatatawaru ama tatawuru ama evoluer aba chugo la mais ala ka adama den da be fa on du kolo yele équipé o la kanu demeni fe min ba to amese ko baro ke o de miria hakli o lo ko so adama den ya damine ambe balo chuwa mina adama den ya damine ambe fanu do chuwa mi adama den ya damine ambe shi chuwa mina donc aka hakli min dama o lo ka ambla ambe yelema wati be noya be soro chuwa mina an fe ka se ka sigi ni nyanamaya na ninga se ka gbere ala la gbere ko nyumana wati be o noya ala bo dama misali bolo mapu ka be se ko famutu ala kara alayhi salatu wassalam nana ay sambu samu wani saba minke aya kuma kana ya baro mo kumbo kalan ko durushi obo kalan ko durushi ninga se ko famu mambe yorom na bini o durushi bawo noya dolo la ala ka hakili mi di adama de ma kuma bambe yele male
ala ye fɛn di adamadenw ma bi o fɛnw ala kɛra ka kumakan bɛɛ ka bɛɛ la ka fɔ yɔrɔ kelen na min ka kɛnɛ min man kɛnɛ mɔgɔw se ka bɔ a bɛɛ kalama k'o bila mémoire dɔ kɔnɔ san 23 baara ani san 23 kumakan a bɛ mémoire fitinin kɔnɔ o mémoire ni i b'a siri ɲɛsi la ɲɛsi bɛ se ka ta o ye kɔrɔ di sa a fiɲɛ kojugu a dɔgɔya kojugu mɛ o bɛɛ la tɛ fɛn nin bɛɛ b'a kɔnɔ nka munna ala y'o kɛlen ka hinɛ anw na k'o kɛ hinɛ ye an ye k'o kɛ sababu ye ala kɛra an ye se k'a dɔn komi an ye se ka ala dɔn cogoya min na munna ala b'a dɔn ala kɛra b'a dɔn anw tɛ se ka gbɛrɛ ala la n'an ma ala dɔn n'an ma tɛmɛ ale fana ka kumakanw na o kumakanw di durusili ma nɔgɔ anw ma mun ko sɔn an caman bɛ yen an ya kan tɛ sɛbɛn ni kan di tɛ sɛbɛn a bɛ gbɛrɛ lase ma silamɛya tɛ faamuya la bɔn ala kɛra de ci la ni arabukan ye a dilen ka cikan de ɲini b'an bɛɛ fɛ anw dun tɛ arabu ye cogo di ala kɛra ya kumakan bɛ se ka nɔgɔya anw ma cogo mun na ala ka miiriyaw de di adamadenw ma an bɛ wagati min na bi o miiriyaw de kɛla sababu ye ala kɛra ka kumakanw bɛ se ka lasago a bɛ kasɛtiw kɔnɔ a tun bɛ disigiw kɔnɔ ka na bɔ disigi tile la k'a bila kasɛtiw la an bɔra kasɛtiw tilew la sisan an bɛ mémoire tilew de kɔnɔ donc a bɛ fɔla télévision na a bɛ fɔla radio la ni tun y'olu fɔ ko ala kɛra ka kumakan bɛna fɔ télévision na a bɛna fɔ radio la o tun bɛna bonya mɔgɔw hakili ma adamadenw bɛna fɔ silamɛw bɛna fɔ olu kan an bɛna se k'o fɛnw sɔrɔ cogo di ni ka se ka ala kɛra kumakan ka se k'o fɔ radio la k'o fɔ télévision na maa mun b'o fɔra diɲɛ fan fan an bɛ to yan ka se k'olu ye maa mun bɛ kaburu la n'i y'o dɔw wele k'o ɲininka ka fɔ nin de bɛ kɛla aw kɔfɛ o tɛna la mɛ ala y'o hɛrɛbaw k'an ye a m'o k'an ye k'anw cɛ k'an ye a m'o k'an ye k'an ka d'a ye a k'o kɛ le pour que dɔ ye se ka fara an ka cɛsiri kan ka se ka gbɛrɛ ale ala la min ka d'ale ye an se k'o kɛ k'an yɛrɛ lafiya k'an yɛrɛ sutara ka ɲɛnamaya di an n'a kɛlaw de kosɔn an bɛ ala dali o baaraw mun n'ala y'o k'an ye ka se ka hakili ɲuman di ne ni aw ma hakili ɲuman bɛ se ka to an b'o faamu n'an y'o faamu an ye se k'o baara ka gbɛrɛ ala la ala m'o nɔgɔya la ne ni aw bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ b'o fɔ la wa hada ma'ana qawlu wasta'marakum fiha an ka mun fɔ an ye ko ala ka laɲini de ye nin ye kɔrɔ min b'a la wasta'marakum ay ja'alakum ta'murunaha ala ye aw bila k'aw kɛ a bɛ dugukolo a b'a lamulɔ k'a lalɔ a bɛ lɔlɔ cogo mun na o de fɔla aw ɲɛna an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla idan an karamɔgɔ ko e le ka filɛli kɛ ka taa dugu dɔw ma e bɛ taa ye dugu ni a kɔrɔ tala cogo min na yɛlɛma donna la cogo mun na lɔfɛn mun b'a la sira mun b'a la pɔ mun b'a la baarakɛyɔrɔ mun b'a la kalanso mun b'a la yanni tɛmɛcogo adamadenw ka tɛmɛyɔrɔw lanfiyala komi fɛn rouge mun don bɛ siraw la ninnu bɛɛ lajɛlen nin ye k'a yira an na k'a fɔ adamaden ala y'a dan ni ka hakili d'a ma a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na a kana to cogoya kelen na ko o b'o le yira an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ne ni aw k'o nɔgɔ an ma ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ mun de ɲini b'an fɛ alayna an na'lama أن هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى أمك فين فو أو ينبي على كهينة نبي على كفي سمانديا كان يشي أدم دوما فهو الذي أعطى الإنسان المواهب أو على ذلك حكلي دي أدم ديما وجعله يحتاج إلى ملايين الأشياء ولك أدم ديم بلا مكوب فين شامان بالا فين شامان بالا
وجعله يتقن صنعة أو أكثر على الفنك عدم دين بلا بفنجلين لوني فنجلين جلان لوني والما شاما واللوني على دولي نوي عدم دوي ويحتاج إلى أخيه الإنسان في صنعة أخرى على عدم دين بلا ele bɛ se ka fɛn dɔ dilan nɔgɔya i ye ka fɛn dɔ wɛrɛ dilan nɔgɔya i balima ye pour que i mako bɛ se i balima ma pour que i balima fana mako bɛ se e ma وهكذا طبيعة الحياة ɲɛnamaya tagacogo de nin ye فلا يستطيع الإنسان أن يحيا وحده mɔgɔ kelen tɛ se ka balo a yɛrɛ ma i kelen balo a yɛrɛ ma o tɛ dugukolo ta lamɔ lalɔli tɛ sɔrɔ o la ولكن هو الذي أنشأكم عليك أنت أكاندا كابون هندو كولونينا هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم أبيب ولا ليلا كايرانا أنكلين تسيكا دو كولو مو كلين تسيكا لو أو بنيون دافالي أمولو فاينا فيمون كلا لا بولوني هكذا موديلاما n'an sela ka nun kɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a yira an na pour que an ye fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dafa ka se k'an ka sigi diya o fara ɲɔgɔn kan nin o le tɛ se ka kɛ fɔ tagacogo an ka ɲɔgɔn dɔn an ka makari don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka sabari ɲɔgɔn kɔrɔ o le bɛ dugukolo ta lɔli bɛ kɛ o le la donc ne maa min bɔla nin hukumu kɔnɔna la i b'a dɔn ala ka laɲini e ma baara kɛ ka bɛn o ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye idan walaw kulifta an tasna raghifa khubuzin wahdak an karamɔgɔ ko ni a ɲinini fɛ e kelen k'e ye burukara kelen y'a dilan lakin alayka an tashtari ardan buru dilan na sisan n'a fɔra k'i ye buru dilan o bɛ mun ɲini le fɛ sisan k'i ye dugukolo dɔ ɲini suma tastakhriju alhadida minha n'i ka dugukolo ɲini e bɛ tila ka nɛgɛ ɲini k'o bɔ dugukolo la nɛgɛ min b'o ɲini ka bɔ dugukolo la i b'o nɛgɛ dilan k'o kɛ daba ye walima bese ye o kɔfɛ sisan watakitani bakaratan aw saw i bɛ misi ɲini k'o lamɔ o le bɛ n'i dɛmɛ sɛnɛ ta kɛla muso i kelen tɛna se ka sɛnɛ kɛ e mako b'o la wa an tulqiya alhabba i mako bɛ fɛn kisɛ i k'o don dugukolo la wa an tasqiya zara n'i ye suman bɔla e mako bɛ i k'a sɔn ci la wa an tahsuda n'a wulila ka se e mako bɛ i k'a tigɛ k'a kan wa an tadrusa i mako bɛ i ka yani ka dugukolo yani suman ni a tigɛni kɔ k'a gbasi kuma an b'a fɔ cogo min na wa an tunazifa ka a saniya ka bɔ a bu la ka faraw ni bu k'olu bila u bɛɛ bila a ta danna e mako b'o la i mako bɛ wa an tathan alhabba fɛn kisɛ min sɔrɔla i bolo ni a bɔ ni bu la e mako b'o la i y'o fana k'o nɔ o si k'a mugu bɔ kuma an b'a fɔ cogo min na e mako b'o la wa hada shay'un mustahil wahda i kelen y'o bɛɛ le kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka buru sɔrɔ ka sɔrɔ k'o buru dun ka sɔrɔ ka wuli ne bɛ taa ya baara min na i bɛ t'o baara kɛ ne bɛ taa mɔgɔ kalan na i taa mɔgɔ kalan kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ taa sanni feere la i t'o la i bɛ baara min na i bɛ nin bɛɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka t'o baara kɛ e bɛ nin bɛɛ kɛ kuma jumɛn ka tila k'e bɛ fɛn sɔrɔ la ka sɔrɔ k'o dun k'i kɔnɔ fa ka sɔrɔ ka wuli k'e bɛ sɔrɔ ka baara k'o yɔrɔ ɲɛɲini o kɔrɔ de sisan ɲɛnamaya nin tɛna k'e bolo ka ɲɛ kɔngɔ yɛrɛ ni i y'a ko bɛɛ cɛ i bolo o la don pour que baaraw ye se ka ɲɛ an ye se ka dugukolo dɔ la k'o ɲuman na ala ka hakili mun d'an ma an ye se ka baara mun kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a lɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ dugukolo ta lɔli
lafiya la sutura la hakilisigi la mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛ ɲɛsin ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni k'o kɛ n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni k'o kɛ donc e min bɛ yɔrɔ min na i y'a dɔn k'a fɔ i b'o yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ caman b'ale bɛ fan wɛrɛ fɛ olu bɛ k'e dɛmɛ pour que e se ka nin baara kɛ donc ne b'o baara kɛ i k'a kɛ ni ladiliya ye i k'a kɛ ni hinɛ ye i k'a kɛ ko i balima dɔ ye fana o b'i dɛmɛ na i fana b'o dɛmɛ na mais dɔw b'a bila o hakili la k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ min na o mako tɛ mɔgɔ si la min jala o ye olu b'o kɛ ni bɛ sanni feere la donc a bɛ gɛlɛya lase mɔgɔw ma e bɛ gɛlɛya min lasera mɔgɔw ma sanni feere yɔrɔ la donc ni ka yɛlɛ sira lɔgɔ la i fa la le dɔw fana ka sɛnɛ kɛ n'u fana tɛna gɛlɛya kɛ suman min k'o san k'o dun k'o kɛ daraka ye ka kɛ tela ye ka taa lɔgɔ la donc n'olu tun k'o fana gɛlɛya o ma miirilen ma e tun bɛ se ka o suman sɔrɔ cogo di ka san i b'a lɔ k'a fɔ mɔgɔ ba yiriga le b'i kɔfɛ olu le ka baara kɛ ka sɔrɔ e selen i ka baara la n'i bɛ bureau la i y'a dɔn mɔgɔ ba yiriga le b'i kɔfɛ olu ka e le dɛmɛ e sera ka sigi bureau la donc olu k'i le dɛmɛ min kɛ e fana b'olu dɛmɛ k'i to ya bureau la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an bɛ ɲɔgɔn dafa de mais ni le k'a ye ko e le bɛ ya bureau la e le bɛ ko bɛɛ ye mako tɛ mɔgɔ si la e ɲinana dɛ miiri kɔfɛ yɔrɔ filɛ kɛ mɔgɔ ba yiriga le k'i le dɛmɛ ni le m'o kɛ e le mako bɛ se ka ɲɛ cogo di i ya bureau la bureau baara bɛ se k'i le lafiya cogo di bureau baara bɛ se ka hakili di le ma ka lafiya sɔrɔ ka sutura sɔrɔ k'e le y'a denw balo o la k'i musow balo o la o denw bɛ se k'i le ɲɛnɛ ko kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ mun k'i le dɛmɛ k'i to ya bureau la e mako ma k'o la hinɛ olu makari min minɛ o hinɛ min minɛ donc n bɛ deli ka nin fɔ ka caya tɔɔrɔ caman b'anw sɔrɔ tɔɔrɔ nin tɛ ka fɔ ko tɔɔrɔ nin ko mɔgɔ wɛrɛ nɔ lo dɛ i yɛrɛ y'a ŋɛniye juguya min b'i la dɛ o le tɔɔrɔ b'i kan an ka ŋɛniye juguya an ma ŋɛniye ɲa ɲɔgɔn ye an ma ɲɔgɔn makari minɛ an ma lɔ ɲɔgɔn kɔkɔrɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ma ɲɔgɔn ya ɲumanya lɔ an ma ɲɔgɔn kunu lɔ min bɛ ka baara kɛ e ye kunu e ɲinana o kɔ e ma se k'o faamu donc ne le m'o faamu sisan a bɛ jouer i kan a bɛ jouer miiriya kan a bɛ jouer hakili kan n'a jouer ya miiriya kan ni hakili donc o miiriya ni hakili b'o yɛlɛma ka di farisogo ma n'o dila farisogo ma farisogo b'o le bila application na ni farisogo k'o bila application na ale robolaman no min dictela ye ale b'o le baara hakili ka ale lamɔ ni min ye sisan dugu bɛ gbɛ ale b'o baara le kɛ ale tɛ foyi si ye tugun parce que miiriya ni a donna farisogo la n'a sɔrɔ miiriya ma don farisogo la bon miiriya nin bɛ se ka yɛlɛma k'a bɔ yen farisogo t'a baara juma kɛ n'a bɔra hakili la ka don farisogo la farisogo la de ye komi mulu ale b'a baara ni bɔgɔ ma se don mulu kɔnɔ biriki tɛ bɔ o ni ka biriki kɛla 15 10 ye i k'a don mulu nin de kɔnɔ n'a bɛ bɔgɔ la yen a ma se fɔlɔ i bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ 15 12 ou bien a bɛ kɛ plein ye k'a to yɔrɔ la mais juma kɛ n'a bɔla ka don mulu kɔnɔ ka ban mulu bɛ yen min bɛ bɔ don ale kɔnɔ ale b'o de bɔ donc yɛlɛma foyi tɛ se ka sɔrɔ la n'a bɔra 10 10 i tɛ se ka bɔ 10 ko i bɛna kɛ plein ye ka kɛ 15 ye o mulu kelen yɔrɔnin kelen na o tɛ se ka kɛ cogo dɛ gɛlɛya min b'an sɔrɔ la o de ye nin an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana fɛ an bɛ ka hakili lajigin o min na o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛla idan e kelen tɛ se ka buru kelen dilan k'i le yɛrɛ nafa n'a ye o tɛ se ka kɛ ɲɛsin ma لكن عليك أن تشتري عرضا ثم تستخرج الحديد كما أسلفنا الحديد إما كوبا كدو كولونيني كدوانيني كنيني even beke watch jume ninga seka iyere lamve ka nyana maya kono idan angara mo be min fanyene fa hazi aya min ayati llahi alkabira ni alaka kabaku dole ante ni jatila kabaku ye ni kabaku min be kelan sengan shuni tle dole be ke sababu ya amsika ala dole be ke sababu ya amsika gbera ala la no be sika ke sababu ya majimi ame yɛrɛ bonya dabla ama ye ibi yɛrɛ bonya je e te foye ni e ɲɔgɔn wɛrɛ te e tɛ se ka balo o kuma yɛrɛ bonya ni e b'o kɛra mun kama ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la ka la an ye o dɔ ye fa kullu shay
yuqaddamu laka wa anta mukarram. Donc fɛn n'olu bɛ d'i ma o bɛ s'i ma parce que ala k'i dan k'i bonya. ala k'i dan k'i bonya. taskunu fi bayti tanamu ala sarir. I bɛ si bon na i bɛ ladilan kan nin bɛɛ ye ala ka bonya ye, ala ye min k'i ye. yani i ka dilan n'i bɛ nɛnɛ la faniw mun kan ka bila nɛnɛ wagati o faniw bɛ yen o dilanni no. n'i bɛ funtɛni na min kan ka bila o wagati o fana o lɔnni no. dumuni min kan ka k'i bolo, ji min kan ka min bolo. nin bɛɛ lajɛlen ala k'i le dɛmɛ nin na. walaqad karamna bani adam. ala ka adamaden dan ka bonya cogo min na o bonya le nin ye k'a yira an na dugukolo anw tɛ se ka kɛ ɲɛsin ma f'an ye dugukolo nin f'an y'a lɔ an dan'o lɔli le kama. ala y'an dan ko min kama o dɔ ye. a y'an dan a y'ale ala bato. a y'an dan ye se ka dugukolo lalɔ. a y'an dan o le kama fana. an danna ko min kama o dɔ ye. an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen. idan an karamɔgɔ ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a ka mun ɲinan kɛ fastaghfiruhu. masa min ka nin baaraw bɛɛ k'aw ye a ye gbɛrɛ o masa la. n'aw man kɛnɛ a ye gbɛrɛ o la a k'aw fila kɛ sumatu wele a ye nimisa. a y'a kuma kolon fɔw ni baara kolon kɛw la a ye nimisa. o min kɛra sababu ye n ka bana bilaw la a ye gbɛrɛ ala la. a ye ko segin ka taa ala ma pour que a ye se k'aw fila kɛ ka bɔ a ya kuma juguw ma. a ye se k'aw fila kɛ ka bɔ a ya baara juguw ma. ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn. yani utlubu minhum shifaa min amrad nufus. a y'a ɲini ala fɛ a ye aw kɛnɛya ka bɔ niw ka banaw ma. wa tahiru anfusakum bil qurbi minhu. a y'a yɛrɛ saniya ni aw ka masurunya ɲɔgɔnya ye ala ye. wa akhbiru alayhi. a y'a ɲɛsin ala ma a y'a ko bɛɛ lajɛlen na. wastaqimu ala hadha. a ye tilen o baaraw la. watabi'u tariqa ila nihayati. a ye tugu sira ko fo ka taa sira laban ma. ولا تكن هدايتكم يعني غمضات لأن هذا الذي يتوب ثم ينقض التوبة ويحتدي ثم يتنقص هذا لا خلاق له. يعني توبي كنا كي كادان سرالا توبي لا بسني بكورك من بيعيلا خفو توبي كما من فولك وتشاي wala me be baara kɛ min bɛ ya tubi kuma n'o b'o ko fɔ ɲɔgɔn ya. o ko min ye o bɛ sɔrɔ mɔgɔ mun fɛ ko jogo tɛ maa mun na o de b'o baaraw kɛ. yani jogo tɛ mɔgɔ mun na o de b'o bɔ. wa idha ta'amalta ma'a Allah. n'i le ka baara ɲɔgɔn kɛ ni ala ye fakun sadikan. i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛ tiɲɛ fɔlɔ. i ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ o. e ko ala ma ko tubi la. e ko ala ma k'a ka yafa ma. o kɔfɛ o duguba e nana fɛn wɛrɛ kɛ min cɛ ka jugu ni kunun tɛ. o kuma e ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ. i bɛ yafa ɲini kɛla jɔn de fɛ. e ko jɔn de ka hinɛ i la. e ko jɔn de ka yafa ma. e ko jɔn de ka pan i ka kojuguw kunna. yala e b'o kuma ɲɛsin na masa min e ɲinɛ o wa. yala ala ye tulonkɛ masa de ye wa. e bɛ tulonkɛ n'a ye. bi ala yafa ma n tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sini bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ye. an yɛrɛ ɲininka kɛ e ye adamaden. n'i y'o ɲɔgɔn kɛ i ye adamaden ɲɔgɔn na. a ye ko k'i la i k'a yafa ma ko n tɛna ɲɔgɔn kɛ. dugu gɛlɛ e ka dɔ kɛ min cɛ ka jugu ye. a ko a bɛ kuma ye ko k'a yafa ma ko n tɛna ɲɔgɔn kɛ. dugu gɛlɛ dugu e ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ min ka jugu ye. a b'i minɛ cogo jumɛn. o ye anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ ala ma. masaw ka masa khaliqu samawati wal ard. masa min ka san dan ka dugu dan. e bɛ ka turon kɛ o de la. yafa ma sini bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye. yafa ma sini wɛrɛ e bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye. yala i b'o kɛla masa min na i y'a dɔn wa. e k'a dɔn masa min ni i bɛ gbɛrɛla min na k'a yafa ma yala i b'a dɔn. an karamɔgɔw bɛ ka min fɔ an ɲɛna o don an bɛ ala dali. an b'a ɲini ala subahana fɛ o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛla ne ni aw bɛɛ lajɛlen. idan an karamɔgɔ ko n'i y'o ye mɔgɔ min na min bɛ kojugu kɛ ka yafa ɲini ka tila ka kɔ segin cogo ma ko nimisala ka sɔrɔ a ma nimisa k'o b'a yira ko fiɲɛ bɛ o tigi ka limaniya la.
fiyen b'o ka limaniya la o bɛ ala bato la fiyen b'a la limaniya ma sabati o dusukun na an karamɔgɔ bɛ min ɲini an fɛ o dɔ ye ko an yafa ɲini kɛ ala fɛ an ye kɔse ka taa ala ma n ko sɔn ina rabbi qaribun mujib ne tigi n tigi sena Salihu de bɛ kan fɔ a y'a mɔgɔ ye an bɛɛ lajɛlen ka kumakan k'ale tigi qarib a ka surun an na mujib a fana b'an kumakan lamɛn a b'an jaabi حبذا دراسة هذه الأسماء الحسنى بربط بينها فقريب وحدها واضحة على كالك سرو أنا كو يكما يمي نو فام يعني به ومجيب وحدها واضحة نفنا كو أمبي أو جابينا وكلم ففنا كو يفهم فمي نو فام يلا نالكو إن ربي نمسفين كو سألو كو إن ربي قريب كدوما قريب كاكا سورو أولا أو فام يعني به نكو إن ربي مجيب أو فنا فام يعني به أفلا بكيلين فنا فام يعني به وما قريب مجيب مك أفلا فرنيون كان نتيجي أكا سورو أولا نتيجي أبي أو جابي فإليك بيان سيروها أنغرا موكو غنو دوبو يرولا فهناك من يتخذ شريكا من دون الله فهو قريب كم أبي ele fenta ko fara alaka ko iba ala batola me keme ka fen warata ko fara alaka fa huwa qarib donc ele ka suru alala walakinahu la yujibu inda alhajati ebe ka feminta ko fara alaka o ka surila menima ko be ko minaka ko jabi o tseki ele jabi de angara mobe mujibu karibu ni abe fe ka la yini fo ebe ka fe minta iba batu ala duguma fe abi kora ka suri lawo me kuma do iba wele ko dola ka ijabi alla yujibu jabiti ima lano la yastati munati jabi ima atise iga fe minyina fa atise ka ke aw lano la yurid walma iga fe minyina fe ala yini toye فقد تستجير بإنسان فيقول لك لا أستطيع إبه فندو يني موفى كاياكي أما فقندت سيكانيك فهذا فوق إمكانتي بدأ نسيتايني كسيتاي وقد يستطيع ماندو أبسي ولا يجيبك ما تجابي لسبب ما كوري سبب وري باكي أتسكي لجابي معناه قريب منك أسرى إلى وقد يكون المجيب بعيدا عنك mimi jabi fana kuma do aroka jaila abe yoro jam abisi abi jabi walau sami'aka la ajabak natulo yoro janki ya kuma kame abi jabi walakinahu lan yasma'aka nga atini lame wa ma Allah subhanahu wa ta'ala me ala kasani asekoro tala wa huwa karibu mink ala kasuru ila كما يوفاين آية ورا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال على كسرانا كتما سبران ناس أسي سبراك أسي نور نجروكا سبرا سي نوروكا سرو تشو منا كا عليك سرو أنا أجوالا وهي الله يني دوي كما مفقول نيفاين إن الله كان عليكم رقيبا على بكروسيل بغيانا كرودا كسرانا ayafu ayawore latu ad'una astajib lak aywele ma aujabi wa idha salaka ibadani fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wa liyu'minu la'allahum yarshudun nimbe ayami mayira la kasura wa wele abalame angara mobe min fo ayena ka beni mawda mi ala dali ambanya na Allah subhanahu fa ameka o hakila ji o kuma ba mu no famya ko nyuma ko no nini aw ma ya rabbal alamin idan ala be min fola yene nanganga hakili tola o kuma bawde ni naye nu fam ga barake ka doma o be auna fanga yene maya sigi kono ala nana naye ya sira be sika ke sababu e nambe la via soro ala yu bele do encore me ala dali o fam ya ko nyuma ko no ni o ma ya rabbi ala mokela nambele jeni idan huwa anshakum min ard akanda
kabo dugukolo la a nana ka bɔ dugukolo la cogo min na an y'o ɲɛfɔ an ɲɛna wasta'marakum fiha ay ja'alakum umaran laha k'anw bila an bɛ dugukolo la lɔ ima an b'a lɔ ni sɛnɛ ye walima dilan walima lɔlu komi a y'o fɔ an ɲɛna aya wɛrɛ la sɔliw kama wa kanu yanhituna min aljibali buyuta u tun bɛ kuruw lɛsɛ k'o sisow b'o la donc ninnu bɛɛ ye dugukolo ka lalɔ a bɛ kɛ ka bɛn min ma o dɔ ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o dɔ ye idan an karamɔgɔ ko dugukolo ta lɔ ala y'o min faamuya n'o hakiliw di adamadenw ma o bɛ ala ka fisamandiya le yira o fisamandiya o b'a yira an ye ala ko ɲuman lɔn k'a la baraka la an b'a ko ɲuman lɔn k'a baraka la bi ikhlasi ibadati lahu wahdahu ka bato kɛrɛkɛrɛ ala kelen pe ye ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma idan fastaghfiruhu summa tubu ilayhi an yafa ɲini kɛ o masa fɛ an ye tubi ka to o masa ma k'an ka nimisa yira an ka baaraw la n'o kɛla tɔɔrɔ mun y'an sɔrɔ ala bɛ yafa an ma ni k'olu cɛ ka bɔ yen munna inna rabbi qaribun mujib qaribun min ibadihi la yakhfa alayhi istighfaruhum an bɛ yafa ɲini min kɛ a tɛ dogo ala la ala b'a bɛɛ kalama a b'a bɛɛ ye la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna wa yujibu lidu'a man da'ahu a bɛ mɔgɔ ka wele jaabi maa min n'o i ka ala wele wa sa'alahu i k'a ɲininka i ka fɛtaw la iza kana mu'minan mukhlisan ni limana ala ma k'i ya ko kɛrɛkɛrɛ ala ye ala b'i ka kumakan mɛn a b'i jaabi cogo min na o don o kɔfɛ qalu mɔgɔ ninnu ko la sisan salo de ye nin fɔ a ye mɔgɔw ye donc o fana bɛ na jaabi qalu ya salu o ka salo wele kad kunta fina marjuwa qabla hal e ya ko kun ka bɔ an bolo dɛ ka kɔn nin ye ya ko kun ka dan ye an kun y'i bila minɛn min kun ka bon anw hakili kun bɛ kan anw ya jigiya ala o kun ye ele anw ma ye ele bɛna se ka anw dɛmɛ ele bɛna se ka anw sutura nka an bɛ ka min mɛn da nin ye i k'an jigi tigɛ an jigiya min kun bɛ kan o bɔlen kan komi an b'o fɔ an ɲɛna ɲɔgɔn ɲɛna cogo min na ay kad kunta indana mawdi raja'a li mahami umurina anw jigiya kun bɛ ele an ka ko babaw la lima laka min raja'ati aqli ma salatu ra'i hakili ɲuman min b'i la labɛn min b'i la danaya min b'i la ya ko kun ka bon anw ma anw kun y'a ye k'a fɔ anw ka sigida lafiya an bɛna sɔrɔ a sababu bɛ o le ye nka an n'ele cɛ dɔ an tigɛla ɲɔgɔn na an tɛna layɛla tugun munna atanhana na'budu ma ya'budu aba'una e bɛ anw bɛ k'an ka anw faw n'an mɔcɛw aw y'o sɔrɔ o bɛ ka fɛn min bato o le bɛ na nɔ k'an y'o le bato dabila nin kuma k'an tigɛ i la dɛ an ma dɔn k'e bɛ sɔn ka nin fɔ wa innana lafi shakki mimma tad'una ilayhi murib e yɛrɛ bɛ k'an wele ka taa fɛn min anw yɛrɛ sɛgɛnni b'o la an lani t'o la ɲɛsin ma wa inna lafi shakki min da'watika ila ibadatihi ta'ala e yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'an ye ala kelen min bato anw yɛrɛ sɛgɛnni b'o kuma la anw lani t'o la ɲɛsin le ma wa an natawassala ilayhi bi wa duna an natawassala ilayhi bi ahadin k'an kana mɔgɔ foyi don an ni ala cɛ anw tɛ se ka lawura tugun an tun bɛ k'e bila minɛn min kɔnɔ e t'o minɛn kɔnɔ anw tigɛlen la an lanti la tugun o ye min fɔ sɔliw ɲɛna o de ye fa'ajabahum sɔliw fana y'o jaabi qala ya qawmi a ko yan ka mɔgɔ ara'aytum in kuntu ala bayyinatin a ye n kibaruya n'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ aw ɲɛna n b'a fɔ aw ɲɛna ni dalilu ye n b'a fɔ ni aw ye ni hakili ɲuman ye n b'a fɔ ɲɛna ni danaya ye min rabbi ka bɔ n tigi yɔrɔ wa atani rahmatan minhu k'a fɔ ala le nana ala ye dili kɛ ne ma a ka hinɛ na ka bɔ a yɔrɔ ni ala ye hinɛ kɛ ne ye ka ne kɛ nabi ɲuman ye k'an kɛ ciden ye k'an ci ka taa aw ma akhbiruni an hali ma'akum in kuntu ala burhani wa basira a ye n kibaruya n ka lahala n'aw ye n'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ ye tiɲɛ n'u ka bɔ ala yɔrɔ ala min ye ne tigi ala min ne fana y'aw tigi k'a yira ko o ala kelen de ka dili kɛ ne ma hinɛ la ka bɔ a yɔrɔ k'an kɛrɛkɛrɛ n'o ye k'an kɛ nabi ɲuman ye k'an kɛ ciden ye ni n y'o fɔ aw ɲɛna faman yansuruni min allahi in asaitu donc jɔn de bɛ aw cɛ la
n'olu bɛna se ka ne dɛmɛ ni ne ye ala sɔsɔ ala min kan ci komi y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ala de hinɛna na ka ne kɛrɛkɛrɛ kan kɛ ciden ye kan ci ka na aw ma ne y'o min fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ fana de bɛ k'o le sabati o la don masa min k'o kɛ o ne y'o masa sɔsɔ est-ce que mɔgɔ bɛ aw cɛ la min bɛ se ka ne dɛmɛ ka bɔ ala ka sɔsɔli o kɔlaban tɔɔrɔ mɔgɔ bɛ aw la min bɛ se ka ne dɛmɛ ka bɔ o la wa sɔɔni bɛ min fɔlɔ o ɲɛna o de ye faman yansuruni min allahi in asaitu ay faman yamna'uni min azabihi idha anna katamtu risala ne ala ka ne ci ka na aw ma aw dilan bɛ ne la mais aw tɛ fɛ ne y'o cilakan fɔ aw ɲɛna ne o cilakan dogo ne m'o lase aw ma n'ala ko a bɛ jangata la ne kan mɔgɔ jumɛn bɛ aw cɛ la n'o bɛ se ka ne bali ka bɔ ala ka jangata ma ne ye ala ka cilakan masaw ka masaw de ye ne ci ni ne y'o dogo ne m'o fɔ o fɔ cogoya la ne m'o fɔ o fɔ mɔgɔw ɲɛna u kan ka seli mɔgɔ min ma n'o masa ko a bɛ tɔɔrɔ lase ne ma k'a bɛ jangata lase ne ma o lase baliya la mɔgɔ bɛ aw cɛ la n bɛ se ka ne dɛmɛ wa o jangata kana ne sɔrɔ wa o b'aw cɛ la wa sɔli bɛ min fana ɲini o fɛ o de ye ne an bɛ ala dayɛlɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi alamu kɛla aw katamtu ma yasu'ukum min butulani ibadatil asnam aw bɛ ka jo mun bato aw bɛ k'o mun bato ala duguma fɛ ni ne ma yira aw la k'a fɔ o ye fɛn ye min man ka kɛ o tuma ni ala ye ne ci ni cilakan min ne ma baara k'o la ayi la ahadu yatfa dhalika anni mɔgɔ si tɛ yen fɛn tɛ yen mɔgɔ tɛ aw cɛla min bɛ se ka ala ka tɔɔrɔ ko ɲɔni ka bɔ ne kan fala ubali idan bi qati rajaikum donc aw ko k'aw jigiya min bɛ ne kan ne ma ko si t'o la a y'o tigɛ a kana jigiya la ne kan ni ne bɛ ala ka jigi ni n jigi ye ala ye ɲako bɛ ala bolo tɔɔrɔ jumɛn bɛ ne sɔrɔ ni ne bɛ ni ala ye ni adamaden bɛ ni ala ye ka bɔ a banna mɔgɔ si ya tɔɔrɔ t'i sɔrɔ n'i bɛ ni ala ye n'ala fana b'i dɛmɛ ka sɔrɔ ele b'a la jɔn bɛ se k'o dɛmɛ bali ka bɔ yen o tɛ se ka kɛ jo donc aw y'a jigiya min bɛ n kan a y'o tigɛ ka bɔ yen n ye tuni ala ye o de ka di n ye Seydina Salihu a fana a limaniya ala ma a lala ala la o limaniya n'o dannaya a y'o le fɔ a ya mɔgɔw ɲɛna n'a bɛ min kɛ a y'o kɛ fama tazidunani ghayra takhsir aw tɛ se ka foyi se ne ma yani bɔnɔ la tɔɔrɔ la k'aw bɛ se k'o kɛ ne ye la k'aw tɛ se k'o kɛ ne ye madama ne bɛ ni ala ye madama ni ala lɔnni bɛ ne kɔrɔ donc aw bɛ se ka ko kɛ a y'o kɛ o ne ma ko si t'o la o tɛ se ka tɔɔrɔ si lase ne ma ayi fama tazidunani bi irtiqa'i su'i zannikum aw tɛ se ka foyi si lase ne ma k'a b'o jidila ne kan n'aw ka miiriya jugu ta tali ye ani aw ka siga ne yi sɔaliw la ghayra iqa'i fil khusran bisari ma indakum ala ma inda Allah wa ishtirai ridakum bi sakhatihi aw bɛ se ka min kɛ n'a bɔr'o la ka fɔ yani ka bɔnɔ lase ma ni ne ka aw ka miiriya ta ka ala ta to yen bɔnɔ bɛ n sɔrɔ walima ala ta ɲuman n'i y'o falen aw ta juguman na o tɔɔrɔ o min bɛ n'o tɛ aw tɛ se ka foyi si kɛ n na donc Salihu a y'a mɔgɔ jaabi ni min ye o de ye nin ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ ne ni aw ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman bɛ se ka to anw bɛ to ni ala ye hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ gbɛrɛ ala la hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ala ta ye ka se ka ala ta kɛ an bɛ ala dali o hakili ɲuman k'o di ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la izan an ka diinɛ de ye nin ye a bɛ an kunu yira an na k'an bi yira an na an kan ka min kɛ o la don bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jaga ala min k'an dan ka bɔ dugukolo la o ala kelen fana ka an fa adama dan cogo min na an fana bɛɛ lajɛlen dannen bɛ ka bɔ dugukolo kelen de la hali n'a sɔrɔ anw ta sɔrɔ cogo ni adamu ta tɛ kelen an ta sɔrɔ cogo o bɛ sɔrɔ la furu ɲɔgɔnya cɛ ni muso bɛ furu min kɛ o furu dilan mun bɛ tɛmɛ lawa mun bɛ b'o la mani ni joli ni sogokuru ni adamaden bɛ b'o la
mais o mani yɛrɛ n'o sogokuru n'o joli o lasili kelen fana ye dumuni kelen de ye muso dumuni de bɛ yɛlɛma ka kɛ mani ye o dumuni kelen de bɛ yɛlɛma ka kɛ joli ye o dumuni kelen de bɛ yɛlɛma ka bɔ sogokuru ye donc an bɛɛ lajɛlen dancogo ye kelen mais yɛlɛmaw ka bɛn kow cogoyaw ma o le ni différence bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la idan ka bɛn waati min ala sɔnna ala ye waati min nɔgɔ an ye o le kɛla nin an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana kɛ fitinin min fɔla k'o faamuya n'o baaraw nɔgɔ an ye n'ala ye